Hah? Nah, tobana sana mati latan aksamus sabab walil bi'tibar masdarihi. Nah, sabab juga ada aksamnya. Takdi aksamu alwad'i ada sabab. Taksim asbab ada juga bi'tibari masdarihi. Asbab asyar'i huwa makana mustamidan minasyar'i mislu al-waqti wan nisbah liwujubis shalah wa bulughin nisab bin nisbah liwujubis zakah. Sababun syar'i huwa makana aqsamu sabab bi'tibari masdarihi asyar'i. Asbab asyar'i huwa makana mustanidan minasyar'i mislu waqt binisbah liwujubi shalah taban hada syar'i wa bulugun nisab hada syar'i aidan binisbah liwujubi zakah. Ad-dalil inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta fi sadaqatil ghanam fi sa'imatiha idza kana arba'in ila 20 wa mi'ah syatun wahid. Hada zakah. Tayyib. Sababun syar'iyyah wa huwa al-murad fi hadzal bab. No, al-murad fi hadzal bab ya Allah. Al-murad fi hadzal bab sabab hadzal bab Qur'an katsir fa idza bihuna wa hadzal murad fi hadzal bab. Kuli dzalika. Huna asani asbab al-aqli hanifan asbab asyar'i. Hadza fi intabihi hadza fil wad'i ya, fil hukmil wad'i. Ingat-ingat terus, hukmul wad'i itu hukum yang datangnya tiba-tiba dikarenakan sesuatu. Karena apa? Karena sabab. Sababul akli wa huwa makana mustamidan minal akal walam yakun sabitan antariki syar'i. Misal wujudu an-naqid fa innahu sababun fi in'idami naqidihi aklan li'adami ijtima'i an-naqidain. Al-maut sababun lin'idamil haya. Anakid apa sih ini? Fa'innahu sababun fin idami naqidihi aklan, yakni naqodo yadahu. Naqodo apa gitu? Oh, ini nakit ini apa? Nakit. Lidalika anakid hadza fi alladhunu kosdiana nakid melaksanakan. Wujudun nakid fa'inahu sababun finidami nakidihi aklan li'adami istima'in nakidoin. Aku mau lihat di PPT, masih di PPT 5 aksam sabab, tapi Ana udah rekam. Kasihan ini Ojan masih belajar sendiri dia. Kasih dia linknya Git. Dia mau. Kasihan dia tanya udah sampai PPT berapa Uti. Kasih aja dia online. Coba tanyain. Kita di PPT 5 guys. 66 dan dia udah di PPT 6. 5 ini tulisannya tuh. Hah? Oja dia udah di PPT 6. Oh, Oja di PPT 6. Tahu kamu? Hah? Tadi dia bilang. Kapan dia bilang? Tadi dia bilang. Barusan ya? Oke lah, aksamu sabab bi'tibari masdarihi toyib. Sababun akli, sababun syar'i, masdarnya ya, sababun al-adi, wahuwa makana mustamidan minal adah, amal akal ya mustamid alal akal. Nakodo ini otak-otak lah, tentang otak lah. Kita bilang. Kok tahu ialah kita bilang. Terus
Ya, dikit-dikit. Katanya Uhti jelasin ke kita pakai bahasa Indonesia aja. Ana nunggunya yang PP 6 sama 7 ya. Oke. Semua aja kata dia, suruh aku jelasin pakai bahasa Indonesia. Pusing nanti yang. Siap. Ini PPT 6-nya, ini PPT 5 masih banyak tuh. Masih. Ini baru sabab. Masih ada apa tadi? Ailah. Masih ada syarton. Habis syarton sohih wa fasid. Wanidam. Oh, itu yang sampai 5. Itu 5 semua, guys. 6 dan 7-nya lain-lain. Masih semangat nggak? Semangat ya dikit, nggak apa-apa. Ana masih. Kenapa nih semangat banget, bagi dong semangatnya. Aksam babi tibari masdarihi ya akal adi wa huwa makana mustamidan minal ada tayyib ad-dalil. Inna sholat kana udah tadi ya. Udah. Alam sila tatbiki alil asbab allati takunu asbaban li hukmi taklifi iqamati sholah sababan toban. Muhu wajib zawajul muslim biha wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Zawajul muslim biha wadih haram. Syirkul syarokal musyrikah. Al-fitr fi Ramadan mubah. Misaluhu sababuhu marid sa tayyib. Qat'ul yad wajib hukmuhu sababu sarikoh. Lakin la laisa wajib in la yablug an ada rubo. Tapi iqamatu sholah dukhulil waqt wajib hukmuhu. Lakin in lam yadukhul waqt la yajuz iqamati sholah ya. Allah SWT ya. Wadajidan gunana akid ustad ala sikro isakot hukmuhu izalatihi al-milk al-mulk wa ashidu idha tabayatum izalah wa isabatihi al-bay' hadha izalah ma'akani lakro alam salat terbukili asbab allati takunu sababan li isbati milkun awahillun aw izalatihi wa ashidu idha tabayatum hada milkuhu yantakil ila bay' izalah aw isbat li alladhi mushtari wa izalah li al-bay' ya milkuhu taban yantakil anti idza bi'ti syai'an ilayya fa intaqala ilayya sabatan li wa izalatan laki. Tayyib. Hada al-milk hilul mut'ah. Ya ma'asyarul syabab man istata'a minkumul ba'a. Isabah yakni yusbit ditetapkan kepada yang menikah. Idza man istata'a minkumul ba'a. Nih bagi mereka yang mampu fa al-mut'ah sorolahu sabatan lakin izalatan li liman izalatan li abghid al-halal ilallahi at-talaq abghad al-halal ilallah at-talaq. Ini halal sebenarnya al-mut'ah baina zawjain taban halal lakin izalatan lahu liman talaqa zawjatahu. Tayyib. Hada bi'tibar isbat ditetapkan ditetapkan buat dia gitu. Mut'ah itu ya tamattu istimta. Kenapa dinamakan nikah mut'ah? Hilul mut'ah ya bolehnya kalian bertamattu oleh kepada nisa, kepada perempuan ketika dia menikahi. Jadi sabatalaka al-mut'ah laka. Lakin
sayazul al-mut'ah atau hillu al-mut'ah idza talaqa zaujataka. Fahim? Oh, Oke. Nadkhul ila al-illah, guys. Al-illah, al-murad, al-marad, al-marad, al-illah wa marad. Al-illah wa marad. Wastilahan wasfun dhahirun mundhabitun dalad dalil ala kaunihi manaton illatan lil hukmi. المعنى الذي يظهر عليه شيء آخر غير الخفي ولا يختلف باختلاف الزمن والمكان والشخص الذي يتعلق بها الحكم، أي إذا وجدت العلة في شيء ثبت الحكم فيه، وهو نوع من السبب المناسب للحكم، وهو الذي يترتب على شرع الحكم عنده تحقيق المصلحة أو دفع المضرة. An akro fakot kiruwa deh. Sampai laptop Ana minta dicas lagi, padahal tadi dicas. Benar. Al-illah al-mim wasmun zahirun mundhabitun dalat dalil. Syai' wadih yadullu ala dalilin ala kaunihi illatan lil hukam. Hatta huna wasmun zahirun, wasmun, kalau yang tadi apa tadi, sabab labihi itu ya. Mayahsul, hafalin aja ujung-ujungnya. Kalau sabab mayahsul, sabab mungkin inkan al-illah wasfun dhahirun mundhabitun dalat dalil ala kaunihi manaton lil hukmi bisa babihi sabatal hukum wa huwa al-illah. Madahib ulama fil illah. Yang pertama al-illah muradifah li sabab lianna kilahuma amarah. Al-illah muradifah li sabab sawa aslan lianna kilahuma amarah alamatun ala wujudi al-hukam, ya. Mereka adalah sebab-sebab li alamah ala wujudil hukam amarah asbab adunu sawa. Kilahuma amr alamah ala wujud amarah amr. Anahuma mukhtalifatan au mukhtalifan fi madha. Asbab huwa apa sih ini? Khusuhu al-amarah khusuhu madha wa ghairul mu'athirah khusu. Apa itu artinya? Saya khusu. Oh, mungkin ya taksis ya. Khusuhu alal amarah wailul mu'athirah fil hukam allati la tu'raf hikmatuhu al-maslahah allati qasada syari' min tashri'il hukam tahqiquha au takmiluha. Aduh, Ana udah kayak nggak bisa mikir nih. Wa ma la yudrak ta'siruha fil hukmi bil aql. Na'am la yudrak ta'siruha bil aql. Al-aqli aidan la yu'asir wala man sona al-mukallafu ghaliban. Al-murad minha, ya Allah, dari tadi kek. Al-murad minha mata alamah ala subutil hukam au nafihi. Alamat untuk ditetapkannya sebuah hukum atau tidak ditetapkannya. Au nafihi, atau tidak ditetapkannya. Mislu guru bisyams sababun li salatil maghrib. Lakin tanpa adanya alamat tersebut tidak akan ada sholat
Tayyib. Wal illah al-amr al-mu'assira fil hukm allati tu'raf hikmatuhu wa ma yudraku ta'siruha fil hukm bil aql. Ini yudrok bil aql, kalau sabab la yudrok bil aql. La yudrok bil aql. Kemudian al-illah mu'assirah fil hukm allati tu'raf hukmu hikmatuha. Sama hada ta'siruhu yudrok ta'siruha bil aql. Misal al-iskar illatun fi tahrimil khamr, hadha huwa al-mukhtar. Al-mukhtar yang lebih di iniin di al-illah huna anifan. Mafhum ya? Mafhum. Al-murad huna alamatun ala subutil hukam au nafihi la yalzam bil aql tab'an lianna labuda min ghurubis syams. La yudrak ta'siruha fil hukam bil aql. Jajan emang akal beneran nih. Akal qasduhu akal merusak akal. Iya, kalau illah karena dia merusak akal. Kalau sabab la yalzam merusak akal, itu bisa juga. Maksudnya merusak akal? Ya khamr kan merusak akal dia tuh. Akal sehat. As-sabab a'am minal illah. Anifan al-wad'i hukmul wad'i a'ammu min hukmi taklifi. Al-an as-sabab a'ammu minal illah. Naam. Fakullu illatin sabab. Toban. Walaysa kullu sababun illah. Laisa kullu sabab illah, intabih. Lianna sabab yashmulul asbab. Nih Ustadz kok kasih merah-merah kayak mau keluar gitu. Yashmulul asbab allati fil alamat wal uqubat wa kadha fil qiyas. Nih lianna sabab walaysa kullu sabab illah. Enggak semua sabab itu illah. Kenapa? Karena sabab yashmulul asbab allati fil muamalat wal uqubat. Kalau ilah kan enggak semuanya di muamalat dan uqubat. Enggak, ya, enggak yashmul kalau ilah itu. Tayyib. Wa kadza yashmulu ma ta'rifu ana males enggak ada amsal itu. Nih, misaluhu. Lah toh. Wala tu'raf wa amal illah fahiya takunu fil qiyas. Wa fima tu'raf hikmatuhu. Intinya pokoknya hafalin aja kalau illah tu'raf hikmatuhu. Nah, kenapa yuhram homer? Karena hikmahnya itu ya hifdzu al-aql. Kenapa? Kalau sabab itu kan la yuraf hikmatuhu kadang. Sababu sholatil maghrib huwa ghurubus syams. Nah, hikmahnya apa ya? Kita nggak tahu, yang penting intinya Allah gitu bilang. Nah, paham? Iya gitu. Toyib, misalul illah azina illatun lil haddi wal qatli amdan udwanan illatul kisos. Nih, amdan udwanan illatul kisos. Kullu illah sabab. Nah, jadi sababun likisos huwa wujudu hadhil illah. Ya. Kenapa ada kisos? Karena ada illah. Ada illah ini. Wal iskar illatun fi tahrimil khamr. Aidon. Nah, mafhum. Ya. Li'anal hikmah ma'rufah fiha. Di sini hikmahnya ma'ruf. Zina illah lil haddi wal qatl, biar orang tuh enggak pada zina, makanya dibunuh. Lil had wal qatl aidon wal qatl amdan udwanan illah lil kisos. Ya. Qatl yang disengaja, amdan udwanan artinya disengaja dalam keadaan sadar. Itu juga illah untuk kisos. Nah, dan iskar ilah untuk tahrimil khamr. Nah, kenapa khamr itu haram? Karena ilahnya muskir, ilahnya
karena ilah itu apa sih alasannya, karena dia itu muskir, membuat orang mabok, jadi nanti gak ingat Tuhannya. Li'anal hikmah ma'rufah fiha wa kadza yuqal inna zina sababun lil had. Nah, hadza nastati an naqul sabab aidon. Maka dari itu, sabab itu ilah itu pasti sabab, tapi belum tentu sabab itu ilah. Karena kenapa? Kenapa tidak bisa dikatakan bahwa sabab itu ilah? Karena sabab qad yakun la yu'raf hikmatuhu. Mafhum ya? Mafhum. Thayyib. Nuwasil. Misal sabab guru bisyam sababun li salat maghrib wa huwa laisa illah li anna la tu'raf hikmatuhu. Aduh, wadih jiddan alan. Tayyib. Fahuwa yalzam wujudihi wujud in lam yujad mani'un yamna'uhu. Nah, wujudihil wujud in la yujad mani'un wujuduhu mani'un wujuduhu laisa guyum. Ya, di sini jangan mikir wahada yalzam min wujudihi wujud. Nah, kalau ada syams guru bisyams berarti wujud sholah. Tapi in la yujad mani yamnauhu. Mani di sini mendung seumpama atau hujan. Jadi nggak ada guru bisyams, enggak. Di sini maksudnya in la yujad mani yamnauhu. Masalan huwa yamut huwa sogir tifl. Fa'il sama sholah tuan. Al-illah yumkin an naqis alaiha. Antakis alaiha kulla syai' fihi hadhil illah wa tahkum bihukum wahid wa misaluhu al-iskar illah fi tahrimil khamr fatakul fi kulli syai'in wajadat hadhil illah bi annaha haram fatakul fi kulli syai'in wajidat hadhil illah bi annaha haram. Pokoknya bisa dijadikan, kalau ilah itu bisa dijadikan semua hukum. Ya, seumpama nemu inap dijadikan khomer haram, nemu tape dijadikan difermentasi dijadikan khomer haram. Kenapa? Karena ilahnya satu, iskar. Jadi bisa dengan satu ilah dihukum semua hukum. Maksudnya dikarenakan ada ilah iskar bisa dijadikan hukum semuanya hukum. Nah, pokoknya nemu aja. Seumpama nemu duren ini nggak apa-apa enak, tapi ketika dia mendapatkan atau memakan banyak duren, dia akan merasa pusing atau iskar. Iskar di sini bukan pusing sakit, tapi pusing mabok. Nah, di sini haram soro ya, haram. Baik. Soro itu haram untuk semuanya, baik iskar, iskar sodakoh khomer, bayul khomer semuanya, bayul bir, ambil khomer semuanya jadi haram karena ada satu ini, ya. Kalau ada khomernya mau diapa-apain tetap aja haram. Jadi bisa dihukum. Yumkin antakis alaiha kulla syai' fihi hadhil illah. Wa tahkum bihukmin wahid. Coret. Nah, maksudnya apa tadi? Bisa kita mengkiaskan kepada ilah satu, yaitu iskar, mabok, kepada semua yang terdapat fihi ini. Ya, nggak cuman khomer. Khomer itu kan dari inap, nggak cuman itu. Boleh jadi duren ketika ada iskar, boleh jadi tape ketika ada iskar. Itu menjadi haram dengan hukum wahid. Nakis bihadhil illah lihukmin wahid. Nakisul hukum ala hadhil illah. Nakisul hukum ala hadhil illah. Asbab asani la yumkin alailah ya. Yumkin. Asbab la yumkin antakis alaihi didduhu kulla syai' fiha hadha sabab wa tahkum bihukmin wahid misaluhu zawal syam sabab wujubi sholati zuhar. Fa'idha waqa'a fi sawmi Ramadan fa'innahu la yadullu ala wujubis sawm bihi wa kada wujubi al-mayyit sababun li sholah ala al-mayyit wa idha wujida fi yaumil id fala yadullu ala masyru'iyati sholatil id biwujudihi kirwatih pada mayyit ilal id. Sanjur. Oh iya.
nggak nyambung ya kalau di ilah-ilahnya sama. Zawalu syam sababun, ini bukan gurub zawal. Tergesernya syam sababun, aduh tidur kit. Sababun liwujubi sholati zuhur. Fa idza waqa'a fi shaumi ramadan fa innahu la yadullu ala wujubi as-shaum bihi. Nah, nggak semuanya ini ada zawalu asyams wujub Ramadan. Jadi dihukumin di hukmin akhor Ramadan, nggak bisa. Kalau di sini kan bai'u khomer masuk, bai'ul bir masuk, atau ama itihad al jins fi tahrimi at-tafadul masuk. Albir takul at-tafadil bainal arus wa dzurrah haram kadzalik. Lahzah puna ana limatana. Apa ini? Iskar fi bang. Apa ini? Apa gitu tahu nggak? Hah? Cum. Cupang. Ya Allah, cupang. Al-iskar fi cupang, kecupang atau mada? Fi kecupang. Fahukmuhu mislu hukmil khomer. Wa to'ama ittihad al-jins. Nih, jadi to'am seumpama at-tafadul fihi ya, baik tafadul nggak boleh, bai'ul fuduli. Jadi kalau jualan beras ya harus beras harus sama apa-apanya pokoknya ya, barter. Kalau barter itu harus sama, barter nih. Baik di sini barter. Fi bai'il bur bil bur. Fatakul atafadul bainal arus wadurro haram kadzalika. Nah, jadi bisa dikiaskan ke sini-sini. Tapi kalau di sini nggak bisa nih. Seumpama kalau ada orang mati, sababun li wujudi sholah mayit. Tapi tidak dengan itu ketika wujida fi yaumil id mayit fala yadullu ala masyru'nya sholatul id. Tidak bisa. Di sini ketika wujud tafadul, wujudul iskar. Nah, ini bisa menjadikan hukum satu. Hukum tahrimul khomer, tahrimu apa-apa yang menjadi iskar, hukum apa-apa yang menjadi tafadul, mau beras, mau rus, mau bur, itu boleh. Tapi di sini sama-sama sholat, tapi nggak boleh. Ketika ada mayit di yaumil id, jadi seumpama mayitnya subuh, oh ini mumpung hari id, jadi kita langsung sholat saja sholat id. Karena biwujudi mayit nggak bisa. Pun dengan sholat zuhur bi zawali syams. Oh karena zawali syams, maka kita hukumi juga karena ini bulan puasa dengan ayo kita berpuasa ya nggak bisa, atau ayo kita iftar ya nggak bisa. Nah, pokoknya intinya kalau sabab itu nggak bisa dikias-kiasin. Alam sila tadbikiyah lil hukum, lil hikmah. Ibahatul fitr fi safar hikmatuhu masyaqqah. Ijabul iddah alal mutallaqah hifdzul ansab. Nah, kenapa hifdzul ansab? Karena kenapa harus iddah, wanita itu harus iddah, takutnya dia hamil terus nasabnya ketuker, ini bapaknya ya, takutnya dia masih hamil sama suami lama. Tahrimul khomer hifdzul aql. Tahrimul ghasab hifdzul mal. Nau'uha al-mafsadah allati qasada syari bitashri'il hukam dafa'aha au taqliluha al-mafsadah allati qasada syari bitashri'il hukam dafa'aha au taqliluha sawa au takmiluha. Nih, untuk mengurangi beban, untuk ikmalan li syariah. Tayyib. Hakata ya, tahrimul ghasab. Ada fil hikmah, limada al-illah yundur fil hikmah. Hakata li anna li ajli mada
li'ajli taklil atau mengurangi masyakoh au mafsadah, amma fil maslahah fatakmilatan lil maslahah, amma li mafsadah fataklilul mafsadah. Apa ini? Aduh, masuk kemana?